네. 아, 왜 이렇게 안 되는 거예요? 네. 네, 다시 한번 읽어보겠습니다. 15과 읽기의 글이 있잖아요, 여러분. 15과에 글이 있어요. 글은, 글 제목은 바로 돈을 쓰는 방법이에요. 네, 그래서 우리는, 그 글을 읽기 전에 먼저 돈을 어떻게 아낄 수 있어요? 돈을 아끼는 방법을 잠깐, 논의를 해볼 거예요. 토론도 잠깐 해볼 거예요, 여러분. 그래서, 자, 그 토론을 하기 위해서, 돈을 어떻게, 잘 쓰는지에 대해서 논의를 해보기 전에 먼저, 논의를 해보기 위해서, 선생님 이거, 네, 몇 가지를 좀 준비를 했어요. 자, 아까 신띠아 읽어주었는데, 여러분은 돈을 함부로 쓰는 사람인가요? 그렇게 읽어주었고, 그래서 선생님, 띠아라 앙군 허이로니사에게, 좀 대답해달라고 했어요. 띠아라 씨, 돈을 함부로 쓰는 사람인가요? 아니에요. 어떻게 알아요? 나는 함부로 돈을 많이 가지고 있어요. 돈을 조금, 여유가 있을 때, 아니면 함부로 쓰지는 않아요. 그래요? 띠아라 씨는 그래요? 네, 그래요. 그러면 돈이 여유가 있다 알아요, 여러분? 여유가 있다? 돈 여유가 있으면, jadi kalau ada kelonggaran uang, 뭐 예를 들자면 띠아라 씨는 어, 뭐라고 해야 되지? 잠깐만요. 용돈 알아요, 용돈? 엄마 아빠가 용돈 많이 주셔요? 네. 어, 띠아라 씨는 엄마한테 아니면 아빠한테 용돈 많이 받아요? 엄마한테 많이 받아요? 많이 받아요? 한 달에 얼마예요? 물어봐도 돼요? 한 달에 얼마예요? 물어봐도 돼요? 잘 어떻게 잘 모르겠어. 맨날 맨날 받아요? 한 달에 받아요? 아니에요? 맨날 맨날 받아요? 매일 매일? 매일 얼마예요? 물어봐도 돼요? 네, 네, 정확하지 않죠? 예. 그러면, 그래도 엄마한테 돈을 받아요? 용돈을 받아요? 다 써요? 하루에? 다 써요? 아니면 남아요? 남아요? 그러면 남는 돈은 어디에 써요? 돼지똥 있어요? 첼링안 있구나. 그래요. 네네네. 잠깐만요. 잘했어요. 그러면, 그러니까 그 돈을 그러면 가지고 있어요. 가지고 있다가 나중에 무엇을 살 거예요? 아니면 그 돈으로 무엇을 할 거예요? 그 돈으로 무엇을 할 거예요? 어디로 여행하고 싶어요? 한국요? 네, 잘했어요.
그러면 선생님 이제 믿어요. 디아라 씨는 아까 선생님 물어봤는데 돈을 함부로 쓰는 사람이에요? 아니에요. 대답했잖아요. 네, 어, 그렇지 않은 사람을 이미 증명했어요. 선생님한테 설명했어요. 그쵸? 설명해 주었어요. 선생님 하루에 엄마한테 용돈을 받아요. 그런데 다 쓰지 않아요. 아직 남아요. 남은 거 어디에 넣어요? 어디에 있어요? 어디에 있어요? 조금덩 있어요. 조금덩. 젤랭 안에 있어요. 그러면 젤랭아 조금덩에 돈을 넣었는데 가지고 있다가 디심판이야? 가지고 있다가 나중에 어디에 쓸 거예요? 한국에 여행, 할 때 쓸 거예요. 잘했어요, 여러분. 그래요. 네, 그리고, 리아나 있어요. 리아나, 이게 노란색, 글을 좀 읽어줄래요? 노란색 글. 아니야. 노란색. yang kuning. 이거 kuning인가? 주황색인가? tahu warna apa? kuning apa? kuning atau apa? orange saya juga nggak tahu. 그냥 써요. 네, 읽어주세요. 음, 리스키 아멜리아 putri 대답해주세요. 부자가 되고 싶어요? 돈이 아주 많은 부자가 되고 싶어요? 그래요. 알겠어요. 그러면, 안드라 씨 읽어주세요. yang warna biru. yang warna biru, 그렇죠. 그래서 아까 선생님, 리스키한테 물어봤어요. 부자가 되고 싶어요. 네, 부자가 되고 싶어요, 선생님. 그래서 안드라 물어봐요. 리스키한테. 부자가 되려면 어떻게 해야 해요, 리스키 씨? 여러분, 부자가 되려면 어떻게 해야 해요? 어떻게 해야 해요? 누구 좀 대답해 주세요. 대답해 줄 수 있는 사람 대답해도 돼요. 몰라요? 어떻게 해야 되지? 모르겠어요? 부자 알아요, 여러분? 부자 orang kaya예요, 여러분. 알아요? 아는데 아는데 어떻게 대답해요? 모르겠어요. 생각 중이에요. 내가 어떻게 부자 될 수 있어요? 그렇죠. 돈을 많이 모아요. 그쵸. 돈을 많이 모아야 돼요. 그쵸. 여러분, 아까 사실은 누구지? 띠아라. 띠아라 같은 친구가 사실은 이제 부자가 될 수 있는 성격을 이미 보여주고 있어요. 왜요? 맨날 엄마 아빠한테 용돈을 받고 그런데 다 쓰지 않아요. 아직 남아요. 남은 거 어디에다가 넣어요? 조금통에 넣어요. 네, 이런 성격을 가지고 있는 사람은 부자가 될 수 있어요, 여러분. 왜냐하면 계속 돈을 모으고 있어요. 모으다 알아요, 여러분? 모으다? 모으다 뭐예요? 알고 있는, 아는 사람, 얘기 좀. 맞아요. 몽골불간이에요. 여러분 혹시 티끌 모아 떼산이라는 이게 관념 표현인지 선생님 알아봐야 되는데 이게 속담일 거예요. 속담. 프리바하사 티끌 모아 떼산이라는 프리바하사 알아요, 여러분? 알아요? 살사 알아요? 티끌 모아 태산? 네. 잘 모르겠어요. 알리아 알아요? 알리아? 알아 있어? 무슨 뜻이야? 티끌 모아 태산? 그래. 아니, 그래요. 이게
티클이라는 말은 아마 debu일 거예요, debu 여러분. pasir kecil-kecil juga kalau dikumpulkan menjadi gunung kan, iya enggak ya, 여러분? Karena sebenarnya gunung itu kan juga menumpuk dari apa? Batu-batuan, betul nggak? Yang belajar apa tuh? Fisika apa tuh? Kayak gitu. Aja ya, 여러분. 아, 기억을 알았어요. 자, 여러분, 그러니까 티끌 모아 대산처럼 돈을 조금씩 모아야 부자가 될 수 있어요. 그래요. jadi sebenarnya mengumpulkan moa itu dari itu mengumpulkan saya diomelin anak saya gara-gara saya kekencengan. Ini sebenarnya yang lagi belajar siapa? Harusnya saya ngomel. Jadi gunung itu pun apa namanya? Jadi mengumpulkan debu menjadi gunung. Gitu ya, 여러분 ya. 돈도 그래요, 여러분. 조금씩 모으면 이제 산이 될 거고 여러분 산만큼 돈을 가지고 있으면 벌써 부자가 됐다는 뜻이에요. 자, 그러면 누가 좀 읽어줄래요? Ini lama-lama dimatiin semua, kameranya dibilang jadi mati. Ah, 우리 엄마 있네요. 엄마 이거 읽어줄래요? Yang warna apa nih? Pink atau apa ini ya? Peach ya? Peach. 그래요, 네. 네, 어떻게 해야 너를 알을 수 있을까요? 이스미 읽어주세요. Yang warna biru. 네, 여러분. 일단 아까 이크 씨가 어떻게 해야 돈을 아낄 수 있을까요? Bagaimana ya bisa apa namanya bisa menghemat uang? 돈을 아끼다 itu artinya menghemat uang ya teman-teman ya. Gimana ya? 어떻게 해야? 제가 어떻게 해야 해요? 그래서 제가 돈을 아낄 수 있을까요? gitu kan? karena teman-teman itu biasanya 돈이 많이 있어요. 그런데 돈을 잘 아낄 수 없어요. teman-teman tidak bisa menghemat. Apalagi yang 화장 좋아하는 사람, 그 조심해야 돼요. 화장하다 알아요? 저 화장하다? 그렇죠. 화장하는 사람 조심해요. 돈을 잘 아낄 수 없어요. 네. 선생님 itu bukannya apa karena 선생님 males ya sebenarnya. 그래서 선생님 화장 안 해요. apalagi udah 재택근무. 재택근무 apa teman-teman? apalagi udah WFH ya. 그냥 집에만 있어요. 이제 선생님 점점 돼지가 되어가고 있어요, 여러분. 돼지 알죠? 점점 살이 많이 찌고 있어요. 네. 자, bagaimana sih caranya teman-teman menghemat? Eh, di sini sebelum pertanyaan ini terjawab, 물어볼게요. 여러분 물건을 사요, 그쵸? 뭐, 인도마트에서 뭐, 미니점, 매점에서 아쿠아나 뭐 치킨이나 뭐 케이크나 뭐 하여튼 생활품, ya kebutuhan sehari-hari lah ya, 생활품을 사요. 맞아요? 맞아요? 네, 생활품을 사는데 산 후에 우리 거기 계산 점원 알아요? petugas yang kasirnya ya, 계산 점원에게 영수증을 받아요. 맞아요? 그 영수증을 버렸어요? 아니면 가지고 있어요? disimpan atau 버렸어요? 가지고 있어요? 가져갔어요? 아니면 모았어요? dikumpulin apa dibuang? Rian, 그래요. 일단 이크 씨는 아주마이니까 무조건 kalau enggak nanti ditanya suami kan, 그래서 알아요. 근데 여기 다른 친구들한테 물어보고 싶은데 이스미는 어때요? 물건을 샀어요. 영수증을 받았어요. 영수증을 버렸어요. 가져갔어요. 그래요? 왜 가져갔어요? 왜요? 왜 가져갔어요?
그래요? 근데, 가격을 왜 확인해요? dilihat atau mencek ya? 가격을 왜 확인해요? 왜요? 그것 때문에 그런 거예요. 어, 그것 때문에, 그것 때문에 안 버렸구나. 알겠어요. 네. Kirain mau lihat seberapa besar pengeluaran saya nih, gitu kan, satu hari ini. Uh, 혹시, ada yang seperti Ismi atau, 우리 잠깐만요. 누구한테 좀, 신티한테 물어볼까? 신티아 씨는 어때요? 물건을 샀어요. 영수증을 받았어요. 영수증을 버렸어요. 왜 버렸어요? 왜 버렸어요? 왜 버렸어요? 쓰레기라고 생각해요? 쓰레기예요. 왜 가지고 있어요? 필요 없어요. 그래서 버렸어요. 자, 여러분, 멜파 있어요, 멜파? 멜파 있어요? 네, 멜파 이거 좀 읽어주세요. yang warna hijau dan warna merah 읽어주세요. 읽을 수 있어요, 지금? 네. 좀 읽어주세요. Yang hijau merah. Dari sini sampai bawah nih. 천천히 읽어주세요. 들리지 않게. 있어, 그래요. 자, 여러분, 우리 같이 좀 읽어볼까요? 같이 읽어봅시다. 한국에서는, 같이 읽어봐요. 하나, 둘, 셋. 한국에서는 가정주부들이 영수증을 모으고 가계부를 써요. 돈을 어디에 어떻게 사용하는지 알아야 돈을 절약할 수 있어요. 네, 좋아요, 여러분. 그래서 di Korea itu 가정주부 알아요? 가정주부? Kajong Jubu itu seperti oma ya, ibu rumah tangga ya. Jadi para ibu rumah tangga itu mengumpulkan Yongsujeng apa tadi ya, walaupun Yongsujeng kwitansi ya, mengumpulkan kwitansi ya, bon, bill, kwitansi ya. Pokoknya setelah belanja teman-teman dapat struk, nah itulah yang disebut dengan Yongsujeng ya teman-teman ya. Lalu menulis KGBU itu jadi apa ya teman-teman kalau kita bilang itu buku pengeluaran dan pemasukan. Masuk dulu ya. Buku pemasukan dan pengeluaran. Itu KGBU. Gitu ya. Jadi hari ini pasti di sini ada lah saya yakin di sini ada teman-teman yang sebenarnya sangat concern sama hal-hal seperti ini ya. Jadi penting buat apa namanya mengatur keluar masuk uang, cash flow kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya. KGBU 써요. 네, kalau di sini contohnya Oma ya, Oma pasti nulis. Kalau nggak nanti ditanya suami kau kemana kan uang yang kau kasih 1 miliar tiap bulan gitu. Iya, 그러니까요. 맞아요. soalnya memang di Korea kebiasaannya seperti itu. Jadi ibu-ibu itu menulis hampir nggak ada ya teman-teman ya ibu-ibu tuh rata-rata apalagi karena kan nanti ditanya juga sama suami. Tapi karena di Korea itu hidupnya pun berat gitu kan ya biaya hidupnya bisa jadi 5 kali lipat dari kita ya mereka harus mengatur keuangan. Tapi kalau pas lagi di Korea di Indonesia mungkin ada juga yang tidak atau tidak juga tidak tahu ya, tapi intinya kalau orang Korea memang punya kecenderungan harus pandai mengatur uang. Nah, Ike Ike si ini atau Oma ini
karena suaminya orang Korea ya pasti akhirnya tertular ya untuk menulis-menulis ini. Gitu ya. Jadi 돈을 어디에 어떻게 사용하는지, jadi bagaimana dan kemana uang itu dipakai, 알아야, ya harus tahu ya teman-teman, 알아야 돈을 절약할 수 있으며, jadi bisa menghemat uang. 돈을 절약하다 sama 돈을 아끼다 itu sama ya teman-teman. Apa tadi? Menghemat uang. Nah, teman-teman nih si kagebu, gambarnya ada di samping tuh ya kagebu ya. Teman-teman lihat di situ kan ada eh Bully itu klasifikasi, Hyungam itu cash, Kade itu pakai kartu ya. Nah, neoknya ini adalah apa sih? Kalau kita bilang keterangan ya, mau beli apa gitu kan. Nah, itu tulisannya apa tuh? Tuksam Nengmyeon. Oh, dia ternyata beli Nengmyeon aja. Kalau kita bilang kayak beli bakso aja dicatat tuh teman-teman. Bayangkan beli bakso. Bukan beli belanjaan bulanan ya. Beli bakso aja dicatat gitu ya. Berapa keluarnya kelihatan nggak teman-teman di pojok sana tuh? Nggak kelihatan ya? Ya, korek kayak gitu ya. Seperti itu, oke. Oke, kita lanjutkan. Eh, siapa yang belum baca? Siapa yang mau baca deh? Ada yang mau baca nggak? Kalau saya nggak tunjuk, pasti nggak baca. Yang ungu dibaca. 여러분은 한 달에 돈을 얼마나 쓸까요? Teman-teman berapa apa sebulan itu memakai seberapa uang? Memakai berapa banyak uang sih? Gitu. 얼마나 써요? 상황에 따라 다 다른데 그래도 얼마 정도인지 좀 알 수 있지 않을까요? 한 달 돈 집에만 있으면 100만 이하? 야, 대박이다. 100만은 꽤 적은 돈 아니지. 혼자 있어요, 집에? 주로 엄마 아빠가 어, 음, 음, 사 먹어요? 그렇군요. 그렇군요. 네네네네. 예. 여러분, 우리 친구 알리아 씨는 한 달에 사투주타 정도? 아니, 사투주타 밑에, 50, 100만 아니지. 그러면 500,000 정도 쓴대요. 50만 원. 50만 원 쓴다고, 50만 원 아니고 50만 루피아를 쓴다고 했어요. 쓴다고 말했어요, 여러분. 여러분은요? 자, 물어볼까요? 다른 친구한테 물어볼까요? 파히라. 얼마나 써요? 한 달? 얼마 써요? 한 달? 장 알아요. 다 상황에 따라 다른데. 일단 우리 지금 코로나가 있어서 집에만 있어요, 선생님. 그래서 돈을 많이 안 써요. 우리 코로나 생각하지 말고 평소에 쌀이하리 코로나 없다고 생각해요. 코로나가 없어요. 평소에 보통 얼마나 써요? Lego Spider-Man ketika kalian kayak Lego Spiderman. Tadi saya tanya siapa ya? 네네네. 네, 바이라. 얼마나요? 80? 80만 원? sama aja. 80만 원? 그러면 지금 그러면 원룸에서 자취 ngekos ya? 자취를 하고 있구나. 예, 예. 자취하다 itu artinya ngekos ya. 네. 그래요. 한 80만 원, 80만 루피아 알겠어요. 네, 좋아요. 일단 우리 여기에다가 ini Alia. 자, 알리아는 지금 엄마 아빠랑 같이 살아요. 자, ini bisa jadi perbandingan nanti ya. 잘 보세요. 알리아. 파이라는 얼마 써요, 여러분? tadi berapa? 파이라? 80이요?
뭐가 없어요? 뭐가 없어요? 아, 아, 알겠어요. 그, 마히라, 잠시만요. 반값 얼마예요, 반값? 월세, bulanan berapa? 월세 아니면 반값 얼마예요? 비싸다. 100만. 1 juta ya, 여러분. kontrakannya. Oh my. 그래서 한 달에 1.8 juta 예요? 와, 대박이다. 어떡해. 학생인데. 알겠어요. 일단 알겠고요. 자, 여러분. 나디아 읽어주세요. 나디아 허이로니사. 돈을 어디에 많이 사용해요? 자, 아니요. 그레이스 있어요? 그레이스 엔진. 그레이스 있어요? 그레이스 엔진이. 어, 머리만 보이는데 말이 없네요. Riana bisa dibaca Riana? 아니야, bisa dijawab pertanyaannya Nadia. 돈을 어디에 많이 사용해요? pakai banyak di mana uangnya? 안 들려요. Nggak kedengeran. Apa? Oh, 알았어요. 선불. 그래요. 어, pulsa ya, 선불 요금. Kalau kalau kayak Oma itu pakainya mungkin yang pasca bayar ya? Atau pakai pulsa juga? Jadi kalau ini buat pulsa ya, ini sebenarnya pas prabayar ya. Pulsa prabayar. 알겠어요. 그러면 선불 요금으로 얼마 나와요? 선불 요금이? Berapa sebulannya? Hmm, isi manon. Soalnya buat kuliah ya. Kan lagi saya isi manon nih. Siti Hovifa, 읽어주세요. Yang warna biru. pulpen mana? Aja pulpen. 음, 음. 관리비는 한 달에 얼마 정도 나와요? Nah, tadi kan kita udah cerita ya, Alia berapa sebulannya, terus Faira berapa sebulannya. 500, 800 itu kan sebenarnya pengeluaran secara keseluruhan ya teman-teman ya. Pengeluaran secara keseluruhan, tapi sebenarnya postingnya buat kemana-mana, 여러분 tuh mo르잖아요. Nah, dari 800 atau 500 itu pasti ada yang pasti kan ada ini teman-teman, ada buat sikpi ya kan, ada buat makan ya kan? Ya, misalnya ini biaya makan ya kan? Terus ada kyotongbi ya kan? Ada biaya transport ya nggak teman-teman? Terus ada biaya apa lagi teman-teman? Kalau pengeluaran kita setiap bulan itu apa aja sih? Biaya makan, transport, terus apa lagi? Oh iya, tadi ya Sonbul Yogem, oke. Sonbul Yogem gitu ya. Nah, di antara sini ada yang disebut dengan Gwalibi, teman-teman. Nah, Gwalibi itu apa? Jadi kan dari 500 800 itu ya, 500 atau 800 itu ada yang disebut Gwalibi ya, di antaranya Gwalibi. Gwalibi itu apa sih ya, Rabun? Sisorina 물건을 사용하는 데 드는 비용. Jadi biaya yang terpakai untuk menggunakan satu barang atau satu fasilitas. Termasuk di dalamnya listrik. Jadi Gwalibi itu ada Chonggibi, Yorobun, atau Gasebi. Kalau di Korea kan gasnya udah disediain pemerintah, kita tinggal bayar aja. Jadi kayak di Korea tuh yang namanya gas itu sama kayak listrik, teman-teman. Jadi kita nggak beli tabungan, mereka udah ngalirin langsung mereka pasangin ada pipa-pipanya, jadi langsung masuk ke kompor kita gitu loh. Cuman nanti kita bayarnya per bulan tinggal berapa keluarnya gitu.
Nah, itu biasanya lebih mahal apalagi kalau udah musim dingin karena mereka pemanasnya pakai gas, tidak pakai listrik gitu ya. Jadinya nah, yang disebut Gualibi itu adalah Chonggibi sama Gasbi sama Sudotbi gitu ya. Sama biaya air. Nah, ini disebut dengan Gualibi. Kenapa? Karena ini biaya yang dikeluarkan untuk kita menggunakan barang atau fasilitas yang ada di situ ya, teman-teman. Nah, kurang lebih kita akan mempelajari mengenal tentang si Gualibi ini. Nah, berarti kan di Gualibi itu termasuk pengeluaran ya teman-teman. Di sini ada pengeluaran jicul. Jicul itu artinya pengeluaran, senendon. Sweep itu artinya pemasukan, uang yang masuk banendon. 여러분 mah belum ada ya sweep ya. 여러분 sweep 있어요? 네, 알리아는 지금 뭐 알바를 하고 있으니까 뭐 한국어나 뭐 인도네시아어를 가르치고 있으니까 당연히 있고요. 다른 친구들은 없죠? 여기 수입 있긴 있어요. 엄마한테 받는 돈 그거 수입이에요. 엄마한테 엄마 아빠한테 받는 요금 요금 아니고 용돈을 그게 바로 수입이라고 해요. Itu pendapatan juga ya, pemasukan ya, uang dari mamah ya, dari 자, 여러분, 지출이 수입보다 더 많이 나와요? 여러분 pernah? Ternyata pemasukan, nggak tahu nggak. Bundanya kan lagi belajar dulu. Kan bunda aja tahu kalau bunda lagi belajar nggak ganggu. Jadi, apa namanya, 여러분? 여러분, 지출이 수입보다 더 많이 나온 적이 있어요? 이거, 네, 많죠. 많아요. 이크 엄마, 혹시 지출이 수입보다 더 많이 나온 적이 있어요? 이크 씨, 안 들리나 봐요. 그쵸? 이크 씨, 엄마. 알겠어요. 물어보지 말자. gimana teman-teman? 네, 혹시 괜찮아요. 지출이 수입보다 더 많이 나온 적이 있어요? 네, 아니요. 항상 그 수입이 많아요. 아, 그래요. 그러면 잘 쓰네요. 돈을 잘 아끼네요. 그래요. Tadi selain Alia ada satu yang menjawab, 네, 있어요. Siapa ya? Buku sih? Siapa yang menjawab? Saya kan nanya, pernah nggak pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya? Tadi ada yang jawab nih, siapa ya? Alia 말고. Fahira? Ah, 그래요. Fahira, iya, 180. 어, 수입은 있어요? 수입? 있어요? 지금 혹시 알바를 해요? 아르바이트를 하고 있어요, 지금? 뭐, 네, 어떤 아르바이트를 해요? 그래요. 다행이네요. 왜냐하면 한 달에 1,800,000 드는데, 아무래도, 예, 돈을 벌어야 될 것 같아요. 다행이네요. 지금 하고 있다고. 그러니까 다행이라고요. 네, 자, 이어서 할게요. 음, 자, 수입보다 지출이 더 많으면 kalau seandainya kalau seandainya kalau pendapatan pengeluaran lebih besar, lebih banyak ya, lebih banyak daripada pemasukan, 우리 일단 무엇을 해야 해요, 여러분? 여러분 terkaget-kaget kok pengeluaran aku tuh lebih banyak. Kemarin masuk 800 yang keluar 1 juta, berarti 여러분 200-nya dari mana ya? 아히를 misalnya gini, pendapatannya 800.000. 여러분, 일단 80만 원, 80만 rupiah 받았어요.
미salnya 예를 들자면 여러분 파히라 씨는 알바를 하고 있어요. 아르바이트를 하고 있는데 한 달에 얼마 받아요? 물어봐도 돼요? 파히라 씨? 그래요. 뭐 예를 들자면 우리 500 그 받았다고 칩시다. Faira dapat 500. Kronde Faira sebenarnya misalnya Faira itu ternyata pengeluarannya menjadi 800. Berarti 300 ribunya lagi Faira mengeluarkan dari tabungan yang ada ya kan? 그런데 여러분, kalau setiap bulan 그러면 매월 그러면 안 되잖아요. 돼요, 안 돼요, 여러분? Kalau setiap bulan minus terus 돼요, 안 돼요? 안 돼요. Makanya 여러분 harus berpikir kan, saya harus mengecek lagi apa yang terjadi dengan pengeluaran saya. 맞아요? 그쵸? 네. 1번부터 3번까지는 무엇을 이야기하고 있어요? 무엇에 대한 글이냐면 우리가 수입보다 지출이 더 많으면 확인해야 되는 것들이에요. 자, 알아볼까요? Apa aja sih yang harus kita cek kalau kita tuh ternyata pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan? Zaman 있어요, zaman 1번 읽어주세요. Zaman, zaman baca nomor 1, yang warna pink. Ya, yang warna pink. Mm-mm. Algin Hakot. Jadi, yang pertama apa teman-teman? Oh, kita harus mengecek ya, mengecek itu artinya list ya. Mengecek list pengeluaran yang kita tulis di mana tadi teman-teman Kak Ibu? Di mana di Kak Ibu tadi? Kalau kita bilang buku keluar masuk uang ya, teman-teman kayaknya belum belum ada sistem ke sana. Sebenarnya saya agak ada kritik dengan tulisan ini karena tulisan ini sebenarnya bukan untuk mahasiswa yang belajar ya, karena buku itu kan sebenarnya ditulis sama itu kan rata-rata tuh yang seperti ini tidak mengimplementasikan pembelajar orang asingnya karena belum tentu seperti ini gitu kan. Mungkin harus isinya paling nggak harus tentang eh, pemakaian uang saku lah gitu ya. Gitu. Oke lah, anyway. Jadi di sini adalah yang pertama, gimana kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, maka kita harus ngecek list pengeluaran yang kita catat sehari-harinya. Atau mungkin teman-teman nggak sempat nyatet ya, makanya tadi si yang sujengnya dikumpulkan kan? Kelihatan kan yang sujeng dikumpulkan kan? Apa aja sih itu? Wah, ternyata aku beli tuh udah ternyata tuh udah belanja sebulan tuh sampai 700 ribu. Sementara gaji aku cuman misalnya 800 gitu kan. Berarti tinggal 100 ribu kan teman-teman. Pengeluaran 700 ribu itu berarti sudah luar biasa besar. Ya enggak? Makanya ya Rabun, jadi pertama harus mengecek dulu list pengeluarannya. Ya Rabun, mau nggak seperti itu? Kalau misalnya ternyata pengeluaran lebih besar, teman-teman, ah udah biarin aja tuh juga ada rezeki datang lagi. Apa prinsipnya seperti itu atau seperti yang disarankan di sini? Yang mengatakan kalau misalnya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan, saya harus ngecek nih apa aja sih pengeluaran saya. Ya walaupun yang mana? Keroco, harus gitu. Iyalah, cek lah ya, gitu. Kirain biarin aja. Ntar juga rezeki. Oke, yang kedua langkah yang kedua adalah bisa tolong dibaca salsa salsa Eren nomor 2 dibaca salsa Eren. Ya, kehapus. Hmm. Jadi pas dicek ternyata pas aku lihat lihat list pengeluaran ternyata gua libinya paling banyak teman-teman. Misalnya ini ya, gua libinya paling banyak. Tadi gua libi apa teman-teman? Kalau kita bilang uang kebutuhan, bukan uang kebutuhan ya, uang pemakaian
Uang apa? Iya, biaya perawatan lah ya, entah itu pemakaian listrik. Tadi saya bilang ya, kalau yang namanya gua libi itu entah pemakaian listrik, terus pemakaian gas, atau lagi pemakaian air di rumah. Pokoknya yang sifatnya memang kita pakai setiap hari di rumah gitu loh, teman. Atau pemakaian internet itu juga sama. Pemakaian pulsa itu juga sama ya. Itu disebut dengan gua libi. Jadi biaya perawatan atau biaya yang kita keluarkan karena kita menggunakan fasilitas itu gitu ya. Termasuk ya yang termasuk maksudnya fasilitas yang sudah disediakan gitu kayak ya listrik itu kan udah disediakan ya teman-teman ya. Gas itu juga udah disediakan ya enggak? Gitu. Nah, yang nomor tiga bisa dibaca lagi Nadia. Nomor tiga dibaca. Sampun 읽어주세요. Hmm, iya. Jadi setelah dicek gitu kan, apa sih kok biaya perawatan aku nih, biaya penggunaan listrik, gas, air dan sebagainya kok banyak ya, gitu kan? Apa kayaknya aku harus harus ngecek nih gitu kan, apa aja sih yang salah gitu kan? Aku tuh sebenarnya pakai listriknya gimana sih ya kan? Aku tuh pakai air sebenarnya gimana sih gitu kan? Aku pakai pakai bus itu sebenarnya gimana sih? Aku pakai pulsa itu sebenarnya gimana sih? 제가 전기를 어떻게 쓰는지, 제가 가스를 어떻게 쓰는지, 그리고 내가, 물을 어떻게 쓰는지, 그리고, 요금, 선불 요금을 어떻게 쓰는지 확인해야 해요. Nah, 확인해 보니까 setelah dicek, ternyata di rumah saya, termasuk Aira ini harus ngecek ya, apa namanya, colokan yang tidak dipakai gitu kan, saya tidak pakai listrik ya kan, saya tidak pakai listrik nih, tetapi colokannya misalnya saya pakai laptop kan, laptopnya saya nggak pakai, saya berarti tidak menggunakan listrik tuh ya, Rebun. Ya kan, saya tidak ada di depan laptop, tapi itu nyala terus, atau nyala terus atau colokannya terpasang, terpasang gitu loh teman-teman, terpasang tahu ya, ah, colok gitu ya, colok seperti itu ternyata congginya itu helo ya teman-teman. Itu tetap mengalir. Jadi conggi rioknya itu tenaga listriknya naga ya yorobun. Conggi ryogi naga ya. Itu ternyata mengalir terus teman-teman. Itu yang membuat mahal. Kalau begitu, gimana caranya yorobun? 어떻게 해야 해요? 사용하지 않은 플러그를 뽑아둬야지. 맞아요, 여러분. harus 그렇죠. 이끄 엄마는 그렇게 하고 있어요, 집에서. 그러니까, 어, 아, 그래요. 24시간, 24시간. 그렇죠. 그런데, 그렇죠. 전기 요금이 많이 나왔죠. 전기비가 많이 나왔죠. 그런데 애들이 집에 없으면은 에어컨을 계속 걸어놓아요? terus dinyalain? 아니죠. 네, 거저 있죠. matikannya. 그래요. 선도 그래요. Nah, jadi Robun perlu dilihat kenapa teman-teman kok listriknya bayarnya mahal. Ini bisa jadi karena ini teman-teman ya. Karena masih mungkin tercolok. Padahal kita nggak make gitu ya. Oke, jadi ada teman datang ke kosan numpang ngecas itu harus dibilang ada casnya ya, ada bayarannya. Nah, selanjutnya, eh, sekarang kita beralih ke Solgoji ya Robun. Bisa tolong dibaca ya. Siapa yang mau baca bacain dong ya Robun. 읽어주세요. Yang ini, yang satu strip ini siapa yang mau baca ya? 네, 저는 하세요.
네. 자, 여러분 설거지를 해요, 집에서? 아니면 엄마가 해요? 누가 집에서 설거지를 안 해요, 누가? Siapa yang di rumah nggak cuci piring? 어, 살사는 집에서 설거지 해요? 정말? 그렇게 안 보이는데? 그렇게 안 보이는데? 설거지를 하는 여자 아이가 아닌 것 같은데? zaman di rumah cuci piring nggak? Enggak. 그럼요. 야, pokoknya 자기가 쓴 접시를 자기가 설거지를 해야지. 엄마한테 주면 그게 정말 너무해. Itu keterlaluan ya kalau bekas makannya sendiri ditaruh di piring. Awas aja. Andra는? Andra 어때요, Andra? Andra cuci piring 설거지 해요? 아니면 엄마가 그 설거지 하게 해요? iya, oke. 좋아요. 알겠어요. 자, 여러분. kalau lagi cuci piring tuh 여러분 bagaimana? airnya dibiarkan menyala. 물을 계속 덜어놓아요. cuci sambil gosok. sambil gosok gitu, 세척을 하면서 물을 계속 덜어놓아요. Atau dimatiin dulu? Oh, gitu udah nyala. Oh, kalau Sam itu tipikal yang nggak bisa kalau nyuci piring itu airnya nggak nyala. Jadi aneh teman-teman. jadi Sam itu 물을 계속 덜어놓아요. Tapi nggak pernah dicoba sih. Jadi Sam ini setelah baca ini mau nyoba itu dimatikan beneran nggak, biasanya Sam sebulan 500 sampai 600 listriknya ya kan ya. Nah, terus pengen dicoba kalau dicabut-cabutin itu berkurang nggak ya? Kalau berkurangnya 10.000 mah ya capek ya. Mendingan gosok. Iya, karena gedenya mungkin dari ya seperti AC gitu ya. Kita nggak tahu. Oke lah. Pokoknya ini sarannya dari buku seperti itu, teman-teman. Jadi apa namanya? silakan 세척을 하면서 물을 계속 덜어놓지 마세요, 여러분. 세척을 할 때 물을 끄세요. matikan ya. 물을 끄세요. matiin dulu. 세척을 하고 나서 물을 다시 떨어 넣으세요. Gitu ya. Coba dibaca, siapa yang mau baca lagi nih yang ini, Ansene. Yang ini baca, 읽어주세요. Kalau nggak ada yang baca, saya nggak lanjut. 네, oke. 안 쓰는 방이나, apa nih, 안 쓰는 방? Kamar yang tidak dipakai gitu kan, atau 사람이 없는 방. Yang nggak ada orangnya, gimana? Lampunya 불이 꺼져 있어요? lampunya mati atau tidak mati? 그렇죠. 안 되죠. tapi ada loh tipikal 불이 꺼져 있나요? 꺼져 있다 itu berarti mati ya. 꺼져 있다 itu artinya mati. 켜져 있다 itu artinya hidup ya teman-teman ya. 꺼져 있다 itu dimana? Gitu ya. Nah, 안 돼요, 여러분. 안 쓰는 방이나 사람이 없는 방에 불이 꺼져 있으면 안 되니까 꺼야 돼요. 그다? 그래서 꺼야 돼요. 그쵸? 꺼져 있으면 안 돼요. 꺼야 돼요. 알겠어요, 여러분? 그런데 정생님처럼 어두운 방이 싫어요. 사람이 없어요. 그 방을 안 써요. 물을 계속, 물 아니고 물이 계속 켜져 있어야 해요. 왜요? 왜요? 무서워요? 아니에요. 뭐라고 해야 되지? 선생님 알기로는 이렇게 그 방에 사람이 없으면 귀신이 있어요. Iya beneran ya 여러분, ini 거짓말 하지 않아요 ya. Tapi kalau bang oke lah. 화장실 여러분, ini yang saya nggak pernah bisa matiin. 왜냐하면 어떤 사람이 선생님한테 이렇게 말했어요. 화장실에 귀신이 좋아하는 실이에요.
좋아하는 방이에요. 그래서 선생님 생각이 그리고 또 어떤 사람이 선생님한테 이렇게 말했어요. 어두운 방에서 귀신이 많이 살아 있어요. 그래서 그것 때문에 선생님 조금 화장실에서만 계속 불을 꺼져 있게 만들어요. Sam bikin supaya lampunya terus menyala. Kojo Ike 만들어요. Ini artinya Kojo Ike Hada itu membuat terus menyala. membuat terus menyala. 무서운 거 아니에요. 좀 귀신이 있으면 안 돼. 알겠어요? selanjutnya. Nah, selanjutnya siapa yang baca bawahnya? 한국은. 네, 그래요. 여러분, 이 코리아 겨울철 알아요? 겨울? 겨울 있죠? musim dingin, 눈이 오는, 그래요. 눈이 오는 그 철. 한국에서 겨울철에 엄마들이 난방비를 아끼려고 di sana dipakai 난방 ya. Ini yang saya bilang dengan pemanas, teman-teman. Kalau zaman dulu kan pakainya ondol ya teman-teman. Sebenarnya di desa masih ada juga sih yang pakai ondol ya. Ondol itu pemanasnya tapi dari bakaran kayu ya teman-teman. Di bawah gitu. Tapi kalau nanbang itu udah sistemnya punya melalui teknologi ya. Jadi dia menempel di bawah dan di dinding-dinding apartemen sehingga nanti pas dinyalain semuanya serba hangat ya. Tapi kalau di perumahan biasa bukan di apartemen nanbang ini sebenarnya nggak bagus ya karena cuman bawahnya doang yang panas yang dindingnya tidak panas gitu loh. Nah, nanbang bi ini bi-nya biaya ya teman. Jadi biaya pemanas. Jadi ibu-ibu di sana itu pada musim dingin karena apa? Bermaksud menghemat ya, menghemat biaya pemanas untuk apa anak-anaknya dipakaikan apa teman-teman? Memakaikan ya, memakaikan long john, nebok. Apa namanya? Oma pasti tahu di sini nebok ya. Nebok itu baju dalam tapi dari apa hitam apa ya bahannya saya lupa namanya. Jadi kalau pakai itu panas teman-teman anget lah ya gitu. Jadi pada pakai itu supaya tidak terlalu dingin. Jadi pakai itu saja badannya sebenarnya sudah hangat. Jadi maksudnya tetap dinyalahin cuman tidak terlalu dengan suhu yang tinggi gitu loh ya. Oke. Teman-teman Ipkeheo udah tahu ya kan udah belajar tata bahasanya ya. Ipkeheo tahu ya? Nih, nih. Sa, eh siapa lagi yang mau baca? Ayo, satu baris ini. Nek, lagi baca atau enggak sih? 읽고 있어요, 지금? Siapa yang mau baca apa enggak? Ratna bisa baca, Ratna? Nih, iya, Ratna baca diborong semuanya ini. Hana tulisnya di 세 줄을 딱 한꺼번에 읽어주세요. Napas semuanya sama itemnya. Mhm, mhm. Ya, jadi teman-teman yang tadi kita udah pelajari ya, teman-teman. Jadi plug yang ditancapkan ketika tidak dipakai ya listriknya itu 시끄러워. 좀 Congkipi Orenan warning itu menjadi penyebab ya teman-teman ya. Warning itu menjadi warning itu artinya penyebab naiknya biaya listrik. Apa tuh? Plug yang ditancapkan tapi sebenarnya tidak dipakai.
Terus penyebab listrik naik lagi, biaya listrik naik dari apa teman-teman? Air yang terus dinyalakan selama lagi mencuci piring. Harusnya pas lagi mencuci, lagi secok ada dimatikan ya teman-teman ya. Yang ketiga apa teman-teman? Tarami omnen bange kojo inden bul. Apa lampu yang terus menyala, yang dalam keadaan menyala terus ya di dalam di kamar yang tidak ada orangnya. Itu juga menjadi penyebab naiknya biaya listrik. 그래서 이것들을 줄이지 않으면 안 돼요. Jadi kita tidak boleh tidak mengurangi hal-hal seperti ini. 이것들을 줄여야 돼요, 여러분. 이 전기비. 이것 때문에 이 세 가지 일 때문에 전기비가 계속 오르면 안 되니까 줄여야 돼요. 줄이지 않으면 안 돼요. 줄여야 돼요. Nggak boleh kalau nggak dikurangi, alias harus dikurangi. 그렇죠? 왜요? 줄이지 않으면은 원리비가 많이 나오니까. 자, 저 마지막으로 여러분 쇼핑 많이 하지요? 쇼핑 많이 해요, 쇼핑? 쇼핑 좋아하죠? 그래요. 쇼핑 좋아해요. Itu udah insting wanita ya namanya doyan shopping itu. 여자의 본능이에요. 여자 여자의 본능. 여자 신티아 씨는 쇼핑 좋아해요? 그래요. 선생님도 좋아. 자, 물건 가격이 싸든 비싸든 상관없이 그냥 쇼핑해요. 자, 물어볼까요? 이그 아주머니한테 물건을 살 때, 가격이, 너무 비싸요. 안 사요. 너무 싸요. 살 거야. 혹시 그런 거에 신경 쓰고 쇼핑해요? 아니, 그래요? 잘했어요. 정말 잘했어요. 그래요? 그러면 이크 선생님래도, 이크 이크 엄마도 사실은 부자가 될 수 있는, 뭐 지금도 부자가 되었지만, 부자가 되었는지 모르겠지만, 하여튼 부자가 될 성격을 가지고 있어요. Jadi 이크 엄마 ini sudah memiliki karakter untuk menjadi orang kaya ya. Karena kalau belanja katanya banyak mikir gitu loh. Itu bagus ya teman-teman ya. Bahayanya itu nggak ada duit tapi nggak mikir. Yang penting ada kartu kredit ya. Mau murah mau mahal dibeli. 싸든 비싸든 상관없이 난 몰라. 싸든 사도 비싸도 그냥 쇼핑해요. Ada harga baju 1 juta gitu ya. 너무 좋아 gitu kayak si Sinmina ya. Pacarnya si Hong Banjang ya kan. Dia tukang belanja mulu kan gitu ya. Penghasilannya berapa, dia ada kartu kredit gesek gitu ya. Itu tidak bagus. 그런 여자가 되면 안 돼요, 여러분. Nah, 여러분 gimana? Saya tanya ke satu orang lagi. Kalau lagi belanja gimana? Nggak peduli mahal, nggak peduli murah, harganya belikah atau banyak berpikir seperti Ike Oma? 생각을 많이 해요? 아니면 그냥 무조건 싼 거 사요? Banyak berpikir. Atau ada nggak yang pokoknya duit gua banyak, yang penting pokoknya belinya yang murah, 있어요? 그렇죠. 진짜 필요하면서요. 예를 들자면, 아, 그렇지. 야, 그거 쇼핑해요가 아니지. 그거 필요해서 사는 거야. 쇼핑이야, 쇼핑. 쇼핑 itu kan kadang gatel aja datang lewat sedikit. Padahal nggak kelewat. Oh, 그렇지. Manco. Jadi kalau pas lagi apa tuh teman-teman? 그렇지. Bang, ini pulang nih ya, pulang dari kampus. Teman-teman di depan kampus kita itu ada apa? Alfamidi kan? Betul nggak ada Alfamidi? Gatel nggak? Oh, malah. Iya, tapi gatel kan, di situ udah ada kopi. Memang udah gitu si Alfamidi, siapa Alfamart atau siapa itu udah semakin jahat ya, udah masukin semua di situ kita makan ya kan, bisa makan mie, disediakan apa, akhirnya supaya mau nggak mau kita ke situ ya kan.
Oke, selanjutnya 어, 여러분, 쇼핑을 해도 괜찮은데, 여자는 원래 쇼핑을 좋아하잖아요. 쇼핑을 해도 되는데, 우리 알뜰하게 쇼핑 좀 합시다. 알뜰하게 쇼핑 좀 합시다. 알뜰하게 itu artinya apa? Dengan murah dan hemat, gitu ya. Oh, 알뜰하게 쇼핑한다는 것은 yang dibilang belanja dengan hemat itu seperti apa sih, 여러분? 알뜰하게 쇼핑한다는 것은 무슨 소리지? 이거예요. 읽어주세요. Siapa yang mau baca요? Inilah yang dibilang belanja dengan murah dan hemat. Siapa yang mau baca요? 네, 읽어주세요. 그렇죠. 여러분 어때요? Seperti ini bagaimana? Jadi teman-teman bukan 퇴근하는 길 ya. Bukan 퇴근하는 kalau teman-teman apa? Suap 끝나고 집에 가는 길? Apa? Nengil udah belajar ya teman-teman? Nengil apa? Udah belajar ya di perjalanan ya. Jadi di perjalanan teman-teman pulang ya, di perjalanan teman-teman pulang sekolah ya, suap kenaku jipe kanan kiri. eh, Teman-teman mampir kemana? Odi? Odi adalah ke Bata ya Alfamidi, Indomaret ya. Nah, terus teman-teman belinya jangan yang enggak sale kan lagi banyak yang sale tuh kan ya. Berarti sale 하는 식품을 사면 bisa mengirit apa teman-teman? Bisa irit biaya makan gitu. Biasanya kan harga mungkin kayak di Indomaret itu suka apa teman-teman? Ada harga apa ya? Misalnya kita beli apa ya? Beli apa teman-teman? Yang kotakan itu nasi kotakan. Ya pun sering makan gitu nggak? Nasi kotakan kayak gini kan biasanya kalau baru masuk kan 4.000. 4.000 nggak mungkin ya. Berapa kalau di Korea 4 ribuan soalnya. Misalnya, 10.000. Nah, ke 10.000. Ini kan ojone. Ojone는 10,000루피아였어요. 근데 biasanya nanti 저녁이 되면 얼마 돼요? 5,000원. 5,000 rupiah bisa nggak jadi setengah harga? 맞아요? Bisa nggak jadi setengah harga teman-teman? 그럴 수도 있어요. 맞아요. Oke, jadi bisa jadi 5.000 kan. Nah, maksudnya di sini adalah teman-teman itu kan membudgetkan setiap bulan untuk makan itu sekali makan adalah 10.000. Tapi kalau teman-teman belinya nanti sorean dikit buat dimakan besok taruh di kulkas baru diangetin itu jadi mengirit 5.000. Itulah tipe hidup anak kos gitu loh maksud saya. Tolong diingat ya Faira ya. Nah, yang kedua adalah 직접 요리해서 먹으면 nah, jadi atau misalnya beli di mart gitu ya. Di Korea juga sering ya misalnya harga ketimun lah ya. Kalau udah sale itu bisa setengah harga atau bahkan kita bisa dapat diskon sampai 70%. Nah, kalau kita beli kayak gitu kan berarti kita masak ya. Masak sayurannya yori heso mokta itu artinya masak ya teman-teman ya. Lawannya yori heso mokta apa teman-teman? Sa mokta. Sa mogoyo. Ya, sa mogoyo ya, sa mokta. Samokta, Yorihe Mokta. Nah, kalau di situ gimana teman-teman? Wesikbi. Jadi bisa mengirit biaya makan di luar ya. Gitu. Nah, selain itu juga apa ya, 여러분? 건강에 좋아요. 여러분, 그래요. 왜 우리가 다 먹으면 건강에 왜 안 좋아요? 왜 건강에 안 좋을 수도 있어요? 음식을 사 먹으면요. 요리하지 않고 음식을 사 먹으면 왜 건강에 안 좋을 수도 있어요? 음, 그렇죠. 맞아요, 여러분. 음식이 깨끗하지 않을 수도 있고, 그리고 순식간에 itu dengan waktu cepat dimasak itu nggak bagus ya. Saya juga nggak pernah lihat hasil penelitian sih apa benar karena cepat saji ini bisa itu. 순식간에 요리하는 음식이 건강에 안 좋아요. Nah, biasanya kalau sa 먹으면
그런 음식을 많이 팔아요. Jadi kalau kita beli makanannya beli gitu ya. Kalau beli makanan, makanannya seperti itu banyak dijual. gitu. 그래서 건강에 안 좋을 수도 있어요. 오케이, 여러분? 네. 자, kesimpulannya adalah 여러분 돈을 아끼는 방법 쉬워요? 어려워요? 어려워요. 사실 우리가 다 알죠. Teman-teman pasti di sini udah tahu ya. Iya, aku mau tahu lah cara ngirit gimana. Ya udah, puasa aja sebulan, puasa sebulan. Nah, kita yang biasa kayak gitu taunya apa? Untuk ngirit apa? 한 달 동안 뭐예요? 금식해요. 안 돼요, 여러분. 아, 어려운 곳 또는 쉽지 않은 곳은 jadi yang dibilang susah atau dibilang tidak mudah di sini adalah sebenarnya bukan kita nggak tahu caranya, tetapi 뭐예요, 여러분? 실천하는 것은 어려운 거지. 모르는 거 아니잖아요, 여러분. 그죠? 우리는 다 돈을 어떻게 아껴요? 다 알아요. 돈을 아끼는 방법을 다 알지요, 여러분. 알죠? 그런데 실천하는 것은 어려워요. iya kan? Tapi mempraktekannya susah. 그래서 여러분은 내가 왜 돈을 아껴야 되지? Teman-teman harus tahu dulu sebelum mempraktekkan tersebut gitu ya. Saya itu kenapa sih harus hemat? Nah, misalnya teman-teman tentukan tujuan. 목표를 dong hagu. Tentukan tujuan. Ternyata untuk nikah. Nah, gitu teman-teman. Kalau dari sekarang mikirnya, aku harus mengumpulkan uang untuk nikah. Walaupun nikahnya masih bisa 10 tahun lagi gitu ya. Paling tidak teman-teman jadi bisa 실천해요. bisa mempraktekkan untuk apa? 돈을 아껴요. 돈을 아껴요. 실천할 수 있어요. setelah apa? 목표를 정해요. 알겠어요, 여러분? 네, oke. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 menit cukup gak buat baca ini, teman-teman? Harus dibaca ya, karena saya tuh selalu ada pertanyaan. Saya kasih waktu 5 menit buat baca ya. 5 menit cukup? Andra, 괜찮아요? 진짜? Oke. Saya kasih bunyian ini ya. Apa namanya? Apa sih namanya? Apa sih namanya, teman-teman? Alarm ya. 5 menit. Oke. 자, 시작하세요. 읽으세요. 모르는구나. 어떡하지? 그래요. 딱 몰라요? 여러분 kalau dinaikin ke atas itu kursornya dinaikin ke atas itu ada yang nanti buat speaker, buat kamera, ya kan? Terus itu sejajar dengan itu ada chatting, ada participant, kan? Terus ada share screen. Nah, di situ ada tanda itu teman-teman, ada tanda apa sih namanya? Ada tanda pensil. Oh, 네, 하세요. 음, 네. 할 수 있는데 여러분 이거 알아야 돼요. Tuh, Cynthia lagi ngisi tuh. Ani boleh pakai teks, boleh pakai gambar drawing, boleh pakai teks, boleh drawing. Deh, Creo. Siapa lagi yang bisa? Salsa bisa salsa.
Sam nanti nggak deh hasil. Cynthia mau yang berapa? Yang nomor satu, nomor dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Cynthia nomor satu ya. Nomor dua siapa? Faira Kreo. Faira nomor dua. Nomor tiga siapa? Rizky pakai apa Rizky? Rizky Amelia Putri. Tuh lihat tuh udah kelihatan label IP Hamyon. Kalaupun nggak pakai teks, pakai pakai drawing nggak apa-apa kayak SM gini. Nah gitu. Oh, betul annotate gitu namanya. Namanya not. So Sam itu soalnya bahasa Korea jadinya taunya Jusok Jaksong. Dah, kehapus Cynthia, maaf. Kehapus Cynthia. Aku tulis lagi, tulis lagi. Oke, oke. Oh, gitu. Oke. Nah, apa lihat sih yo? Siapa nih nomor 3 4? Ismi pakai apa Ismi? Handphone ya? Riana nggak bisa Riana? Alia, ante Alia. Alia hepa. Alia, ante. 해봐. 그래. 해보라니까, 이거 재밌어. 그래. 누가? 나디야? 그래, 해. 될 텐데. 그거 어려운 건 아닌데. Riana bisa Riana? Orang pakai laptop, pakai HP juga bisa kok teman-teman itu ke note aja coba deh. Oh, Nadia tuh lagi nulis. Tuh. Kere, kere, kere. ada yang kurang nih ya, 그래요. 좋아요. 이번 누가 할 건데? 파이를 하고 있지? 네, 하세요. Orang ada kok itu. Di laptop ada yang gambar pulpen itu loh. Di HP, di HP. Nomor 5 belum? 안녕하세요. 5. Santai, santai, santai. Oh, cuman memang kalau di laptop, di HP itu nggak terlalu banyak ya. Cuman ada erase aja.
Oke, kita lihat ya. 내복을 입게 하면 난방비를 siapa nih rata kemana-mana? Nuga, ini siapa nih? Kerjaan siapa nih bulat-bulat gini nih? 네, 내복을 입게 하면 맞아요, 여러분. 이거 딩동댕. 쌤 까시야. 선생님 사랑해요. 좋아요. 고마워. 설거지할 때는 물을 계속 떨어놓지 않습니다. 그리고 오케이 딩동댕. nomor 2 siapa tadi? 네, 좋아요. 퇴근하는 길에 사랑해, 사랑해, 사랑 줄게, 많이 줄 거야. 몇 개 줄까? 정개 줄게. 그래. 4번 누구지? 4번 누구예요, 4번? 그래요, 나디야. 사랑 몇 개 줄까? 만 개? 그래요. 이것도 줄게. 띵띵띵띵띵띵띵. 좋아. 이것도 줄게. 많이 줄게요. 돈을 부자가 되려면 작은 돈부터 돈을 모으다? 하나만 줄게. 아파요. 돈부터 돈을 모아야? 그렇죠. 모아야 합니다. 네. 자, 6번 안 해? 6번 좀 해줘. 누가 좀 해줘, 6번. 밖에 핸폰 비싸고. 그래, 하세요. 누구야? 해. 하세요. Ini padahal panjang ini jawabannya panjang gitu terus jadi gede-gede banget sih Ratmi. Mau nulis sampai mana kamu coba? Udah gitu acak-acak punya orang lagi lapangan orang ini diacak-acak. Ande. Oke, hasil. Aku yang hapus. Udah diganti sama si Salsa aja. Silakan Salsa. Udah tuh Salsa kamu udah masuk mau ngetik tuh. Keyboardnya jual aja sekarang. 우리 거의 끝나가요, 여러분. Yo, diklik dulu di situnya diklik dulu. Oh, harus anotin. Terus pilih yang T, huruf T tekste. Terus diklik di yang di itunya di samping ajiman. Yang atasnya diklik lagi ke kamera lagi. Ke atas lagi ditarik lagi ke atas biar dia nongol. Hah? Udah sebutin aja ya Rubun paling sini ya. Udah saya bilang tulis paling sebutin apa ya? 잠깐만요. 실천하기는 쉽지 않습니다. 그래요. 오케이. Udah ya, saya hapus ya. Ini ujungnya nanti saya hapus semua ya, Robun. 미안해요. 그래요. 자, nomor 1. 왜 이것을 썼습니까? 1번.
돈을 아끼는 방법을 알려주려고. 2번, 관리비 줄이는 방법을 가르쳐 주려고. 3번, 알뜰하게 쇼핑하는 방법을 배우고 싶어서. 1번, 2번, 3번이에요. 네, 딩동댕. 1번이에요. 딩동댕. 2번, 생활비를 아끼기 위한 방법으로 맞는 곳을 고르십시오. 여러분, gak usah dibaca semua. 맞는 곳 aja. 맞는 곳. Tapi untuk menghemat ini, menghemat biaya hidup. Tadi tuh si Fahira 800, Alia 500. Biaya hidupnya itu bisa lebih hemat lagi. Jangan-jangan cuma 200 sama 500 aja. Oke, gimana caranya yang benar? 그렇죠. 영수증을 보고 가계부를 쓴다. 예. 마트보다 시장을 이용하는 bisa juga sebenarnya ya, cuman nggak ada di teks ya. Apa gunakanlah pasar apa daripada supermarket. Iya nggak sih? Karena kan harganya pasti lebih naik ya. Cuman kan anak-anak zaman milenial nggak mau ke pasar gitu ya. 신용카드보다 현금을 사용하다. Menggunakan tunai daripada kartu kredit gitu ya. Karena di Korea sendiri kalau bayar tunai itu lebih murah teman-teman. Kadang-kadang suka dikasih diskon. Oke ya. Nah, teman-teman untuk materi yang ini sudah ini saya bilang 2 kali ya teman-teman ya. Satu lagi tapi nggak lama kok, tenang aja. Nah ini PR-nya adalah ini dipilih ya teman-teman. Hari ini kan ada dua ini ya, ada 2 bab ya. Teman-teman milih terserah mau nulis yang tentang ini atau mau nulis nanti yang bab 17. Oke? Kalau yang bab ini juga ada ragamnya ya. Teman-teman itu jadi jangan panjang-panjang, satu paragraf aja teman-teman. Bukan satu paragraf. Nanti saya akan minta teman-teman, saya akan kasih karena kemarin hasil topiknya jelek-jelek ya. Mohon maaf ya, bukannya menghina. Jelek-jelek. Jadi saya akan kasih teman-teman apa namanya? Kertas kotak-kotak, silakan tulis di situ ya. Jadi di print dulu sebanyak-banyaknya buat PR, buat PR sama saya. Ya paling 7 kali lagi lah PR-nya. Tapi nanti itu sampai sampai UAS ya teman-teman, nggak bukan sampai UTS. Paling sampai UTS teman-teman ngerjain 2 kali lagi. Tapi nanti saya minta tulisnya 200 kata aja. 200 kata itu sedikit ya. 200 ja ya, teman-teman, bukan kata. Ja itu ini di sini aja ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah spasi 2 itu udah 10 ja ini. Oh, itu yang disebut ja ya, bukan kata ya. Suku kata. Jadi silakan tulis kayak gitu. Nah, di sini ada pilihannya cara hidup hanya dengan 100.000 sebulan. Oke, ada yang bisa ngasih saya pendapat, silakan ya. Saya akan lihat tulisannya. Cara menghemat biaya HP gitu ya. Gimana? Jangan teleponan mulu ya dengan pacar. Hewe yoheng sage kanan Bang Bob. Cara jalan-jalan dengan hemat ya bagaimana? Lalu di sini cara menghemat biaya hidup. Teman-teman tertarik sama yang mana? Silakan dilihat ya. Nanti PR-nya dibuat 200 ja aja, 200 ja. 200 ja itu nanti saya kasih itunya ya teman-teman ya. Saya kirim nanti setelah ini selesai. Oke, ada pertanyaan? Nanti dipilih ya, terserah mau yang ini atau mau yang satu lagi. Ya teman-teman ya. Boleh kita istirahat 5 menit sebentar, habis itu masuk lagi ke bab baru, tapi nggak terlalu panjang kayak tadi teman-teman. Karena materinya tidak sesusah yang itu. Ya, nggak apa-apa ya. Nek, istirahat dulu ya. Teman-teman 5 menit aja. Nek.